لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। কিছু সাথী আসতে পারেনি আমাদের অসুস্থতার কারণের জন্যে। আমরা প্রত্যেকে তাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ পাক তাদেরকেও কবুল করে নিক, কেন তারা শরীরে অসুস্থতার কারণের জন্য আসতে পারেনি। আর কিছু সাথী এসেছে, তাই সবাই